जय माताजी। तो अमे आवी गया छीए रायडामां पाणी वाळवा माटे। भाईबंध बे जणा तमे जोई शको छो। जो आपणा पाछळ बैठे भाईबंध पदोजी। तो रायडामां पाणी वળી गयुं छे। जोई लो, कमेंट में लखजो रायडो केवो थयो छे। जो आ बोर्डर नीथी पाणी आवे छे आपड़ा। जो आपणो कारीगर કે હવે રાયડામાં પાણી વાળ્યું છે તે કશું નહીં રાયડો હું એક પણ બાકી છે એવું જોઈ લો ગાઈસ ગોમડાની મજા જ અલગ છે બાજુમાં ઘઉં વાયા છે જોઈ શકો છો તમે तो आवा नवा खेतीना विडियो जोवा होय तो शेर करो लाइक करो सब्सक्राइब करजो हमनो विडियो मेकता रहीशुं जो तमने पसंद आवे तो जय बाबाजी।